नमस्कार क्राइम रिपोर्टर को स्वागत करुछि मु सौभाग्य। गोटे माँ पेटर दुई भाई पिला बेलू हसी खेली बड़ हुअंती केते आत्मीयता जणे आउ जन को न देखिले रही पारे ना हेले बयस बढ़िबा सह निज निजर आभिमुख्य रे परिवर्तन आसे निज निजर स्वार्थ संपर्क अपेक्षा अधिक गुरुत्व रखे शेष रे एमिति हुए जे जणे आउ जनक शत्रु पलटि जाए सामान्य संपत्ति पाई संपत्ति आगरे सबु तुच्छ मन हुए रक्ताक्त हुए रक्तर संपर्क आजिर क्राइम रिपोर्टर रे एमिति एक कहानी भाई भगारी। बहु बहु बारी बटे अच्छे बापा एगुड़ा सब कौन परिबा परिबा एते सकाल सकाल कोठु परिबा आइलो अरे आम बाड़ी परिबा पूरा बड़ा बाड़ लगैचंती कौन हेला से बाड़ी रे मो भाग नहीं से बाड़ी हेला मो बोउर सेतिरे भाई रे जतिक भाग अछि सेतिरे मोर भी सेतिक भाग अछि के कहला तुम भाग अछि के कहला 15 वर्ष ला कोड दिलो केबे पचारि जो मा केमिति थिला कोड दिला से बाड़ी रे मोर अधिकार अछि परिबा अल्प ताणी चाली आसिलो कहलो कोन ना भाग नेबी आले तू कोनटा करू परिबा आमे लगैछु मते पचारि की परिबा लगै चलो चाली एलो आजि भाग ना भाई भारी नेला वाला ए तो भाई नकई तू बेसी कथा कहि देलुनी तो बोपा पर हम संपत्ति की माडी बसछि बापा को दयारु आज तुम घर बाड़ी पाइछ आहुरी लोभ करछ किछ न कहलारु बहुत साहस बढ़ी गलानी बापा आज तो खाली मुंडा फाटिला आउ थरे जदि से बाड़ी को तमे जाई दिबो तापर देखियो मु कोन करबी पुरी कुंभारपड़ा थाना अंतर्गत टिकरपड़ार घटना काशी विषयी निज बड़ भाई नारायण विषयी लगाइथिबा परिबा बगीचारू किछि परिबा नहीं आसीबाकू केंद्र करी चलीथिला एही गंडगोल नारायण विषयी बड़ पुओ देवेंद्र काशी विषयी ओ तांको पुओ संतोष विषयी उपरे करिथिला आक्रमण छोट कथा को नहीं एमिति मारपीट परिस्थिति को गंभीर करिथिला। कौन ता ना कहले सर ता ना देवेंद्र विषय सर तमर से कोन हो सर से वो पुत्र सर कौन करिछे सर से जमी वो बहुरार थला सर से जबरदस्त मो जबरी सब फसल सार करतले मु कहला सर ये अवस्था सर बोल करछि सर ठीक अछि मो एफआईआर रखिले तमे जाओ ता कथा मु बुझिबी सर तक जबा छाड़ी भल पिला सर से कोस ओके पुलिस ता काम करिवो तमे जाओ एबे सर टी देखियो सर आछी तो सर ए सुनो तमरे साहस पाई से आज एमती होउची बैटरो सब परिया पसे गलानी पापा मु कहरा सुनली तमरी मुह पाई से आज हम बाहर पसी सब परिबा नहीं गला ताको जागा खंड देलो घर करी रहिला तथापि से हम संपत्ति ऊपर लोभ करछि 15 वर्ष लगे बाहर थिला केबे पचारि बुच्ची वो केमिति अछि कोन करछि आज पळे आसिला पहिला कोन ना जमीर पर भाग अछि एठी बसी बकर बकर होता जा तो पचारिबा आ पचार दरकार नहीं बो मु जाई दिली पचारे
କଣ କହିଲା ସେ? କାଲୁ କରୁଥିଲା ପଛେଇଲି ଗୋଟେ ଯେ ଆଉ କେବେ ଜୀବନ ସାରା ସାହସ କରି ନାମ ବାଡ଼ି ପଶିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ଥାନାରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଆଟେଣ୍ଡ ଟୁ ମର୍ଡର। କିଏ କରିଛି? କାଶୀନାଥ ବିଷୟ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଜବରଦସ୍ତ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ପଶି ପରିବା ନେଉଥିଲା। ପିଲା ଲୋକ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଥିବ ଆଉ। ହେଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମାରିନି ତାକୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିନି। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା। ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା କହିବ ଥାନାରେ କହିବ। ଏ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଖିଲ ତମ ଭାଇ କି ତ କେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ବାନ୍ଧେଇ ନେଇଗଲା। କାଲି ବି ତମକୁ ବି ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ। ଓହୋ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ହଉ पुलिस आसी देवेंद्र को बांधि नेला। छोट घटनाटी आपस समाधान भितरे तुटी पारि थांता, किंतु कथा बढ़ुथिला आगकू। कथा हला तिनी भाई, नारायण विषयी, काशीनाथ विषयी आउ दसु विषयी। दसु विषयी मृत्यु हो जाइछि। खंडे जागा पाई नारायण आउ काशी मध्यरे चलीथिला टणा ओटरा। आउ तारी भितरे छंदी होई पड़िथिले सेमानंक संतान। काशी काशी ए काशी अरे कोड़े तू बाहर को कौन है काई बाटी कर तू? अरे बाहर को काशी काई बाटी कर तू? कौन बाटी कर तू? तू जानि पानु कौन जानी? तू मो भाई बली तते जागा देली घर घर रहिया पई। हां सेथरे मो जमी पर नजर पकेलानु। सेटा मो बोर जमी। तमर जति अधिकार अछि, मोर भी सेति अधिकार अछि। हां से बड़ पुओ हिसाब रे मार सब सेवा करिवे। आ तमे चली आसीबो खाली भाग नबो। अरे 15 वर्ष ला कोउथिलु वो कोउठ होउची केमिति खाउची से कत केबे बुझिछु? अरे तू बड़ पुओ हिसाब बोऊ को रखिलो बोली कोन मोर जमी भाग नाही? आजी पळे आसिलु जमी भाग नबा पे। लास्ट मो पुओ को जेल पठेलु। कौन भाई तो पुओ को जेल पठेली? तू देखिलु तो पुओ मो मुंडा फटेई कोन करची? आमे परिश्रम करी फसल लगेबु त मन इच्छा जाई तोली नै आसीबो। सुनी पारलुनी कि से जमीर आमर भी अधिकार अछि। परिबा आनली तो सेते कोनटा असुविधा हे गेला? मु तो तुमको कहली जमी भाग कर दियो, तमे मो कथा सुनिलानी। मु आउ कोन करथानी? भलरे भलरे कहूची जमी को भाग बंटा कर दियो, नहले आगु को आउरी असुविधा हबो। हौ हौ मु भी रखि देबी। ए ठीक अछि, खाली मो देबु जेलु आसु तापर तमो कथा बुझेबी। अबे जा जा सेते बेले देखा देखिबा। चलो बापा। देवेंद्र जेल थिला। एपटे दी परिवार भितरे चलीथिला तू तू में में। असल कथा हला 15 वर्ष धरी काशीनाथ बाहर रहुथिला। बड़ भाई नारायण निज माँ बापार सेवा करने सह निज माँ ना रे थिबा जमी खंड को भोग करी आसुथिला। काशीनाथ झियो बाहा करने पाई गाँ को फेरिबा परे जमीरु भाग मागुथिला, जहा देबाकू राजी नथिले नारायण। हेले बे परिस्थिति जटिल हेबाकू लागिथिला। ठीक अछि, आपण को ऊपर बेले जाइछि, एथरा आपण पोक नहीं परिबे। मान देबो सर, देवेंद्र विषय टी छाड़ी दियंतो। यस सर। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कौन हला कौन हो? कौन हला को कहू से देबु पूरा जेल आसलेनी। कौन कहलु से मेंचोर तो का जेल रु पळे आसला। हां संग मोर डॉक्टर देखि के आसली। दो हाथ रे से मो बापा को मारिछि, सही हाथ को मो भांगी देबी। हां संग मु तो संग रखि व्यस्त होना ने हाथ में। मु भी तो संग अछि। तो
ଆପଣ ଏକା ଆସିଲ ଦେବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଓହୋ ଦେବୁ ମୋ ସହିତ ଆସୁଥିଲା ଗାଁ ଛକରେ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଇ ବେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି। ତମେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କାହିଁ ଆସିଲ କହିଲ? ରାଗ ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉଠି କ'ଣ ହବ? ଆରେ ହେଇ ତ ଦେବୁ ଆସିଲାଣି। ଦେବୁ ତୋ ଦେହ ପା ଭଲ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ସେ ସନ୍ତୋଷକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ। ଲୋକା ଏ ଲୋକା ଆ ଦେଖ କିଏ ଆସିଛି। ତୁ ଆସିଗଲୁ ଭାଇ, ତୁ କିଛି ଦିନ ଘରକୁ ଆସିନି। ସେ ସନ୍ତୋଷଟା ଜମା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ। କାଇଁ ସିଏ ମୋର କ'ଣ କରିଦେବ କି? ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଘରୁ ଆସୁଛି। ସିଏ ମୋ ପୁଅକୁ ଜେଲକୁ ପଠେଇଲା। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ତା ପୁଅକୁ କୋଉଠି ପଠଉଛି। ଆରେ ଲୋକା ଟିକେ ଗଲୁ ଗଲୁ ଭାଇ ସହିତ ଗଲୁ। ହଁ ହଉ ବାପା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର 15 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ଜାମିନରେ ଫେରିଥିଲା ଘରକୁ। ହେଲେ କାଶୀନାଥଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ବାପା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇଥିବାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ। ଜେଲ ଫେରନ୍ତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଜାଣି ସାରିଥିଲା ସନ୍ତୋଷର ମନୋଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଡରରେ ସେ ବି ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲା ଆଉ ଘରକୁ କାଁ ଭାଁ ଆସୁଥିଲା। ବାପା 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 ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଶୁଣିଲଣି? ସେ ଦେବୁ ଆଜି ଜେଲରୁ ଆସିଛି। ତ ଆସିଲେ ତ ବାପା କ'ଣ ହେଲା? କଣ କହିଲ? କଣ ହେଲା? ତମର ବୋଧେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ମାରି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲା। ସାରା ଜୀବନ ଯଦି ସେ ଜେଲରେ ରହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ରାଗରେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ସେ କଥା ବୁଝିବାନି। ତମେ ନ ଧର ବାପା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାର ଏତେ ସାହସ ସେ ତମ ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଦେଲା। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା। କିଛି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ନାହିଁ। ତମେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ କହି ସେ ଜମି ସବୁ ଭାଗ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗ କରିଦେବି। ଆମର କଣ ସେ ଜମି ଉପରେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭାଇକି କହିଛି ଯଦି ସିଏ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଥା ପକେଇବା। ନହେଲେ ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଆମ ଜମିରେ ଫସଲ କରି ଖାଇବେ କହିଲେ ପୁଣି ଦାଦାଗିରି। ସେ ଦେବୁକୁ ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯୋଉ ହାତରେ ସେ ତମକୁ ମାରିଛି ସେ ହାତ ଦିଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ହଉ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ଆରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ଅଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ସେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି, ତୁ ମାଇଚାଙ୍କ ଭଳିଆ ମଦ ପିଉଛୁ। ଆବେ ତମେ ସବୁ କଣ ଭାବୁଛ? ମୁଁ କଣ ଚୁପ୍ ବସି ତାକୁ କେମିତି ପାନେ ଦେବି ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆରେ ସେ ଆଜି ଜେଲରୁ ଆସିଛି ତ, ଠିକ ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ପାନେ ଦେବା ଆଉ ଜୀବନରେ ତ ବାପା ଦେହରେ ହାତ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆରେ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଏ ଛୋଟିଆ କାମଟା କରିପାରିବୁନି? ଆମେ ପୁରା ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ଡରୁନି, କେମିତି ମାରିବା ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ? ଆମେମାନେ ତୋ ପଛରେ ଅଛୁ ପୁରା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ସେ ଅଛି କୋଉଠି? ତା ଘରେ ଥିବ, ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଶୁଣ, ମଜା ଲାଗିଲାନି ୟାର। क्या कबाड़ बड़ा भाई, कबाड़ खोल ली।
ଦେଖୁଛ ସେ ବାହାରେ ନା ସେ ବାଡ଼ି ଖାଇ କେତେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଛି। ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ବାହାରୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବି ସେ କ'ଣ କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅନି, ସେଠି 4-5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛାଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଘର କରିଲୁ ତୁ ଯୋଉ ପଦା କୁଆ ମୋ ବାପାକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲୁ ନା ଆମେ ପଦା କୁଆ। ବୁଝିଲୁ ସାଙ୍ଗ ସେ ଘରେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେଖିକି କୁଆଡେ ଲୁଚି ପଳେଇଛି। କେତେ ଦିନ ଲୁଚିକି ରହିବ? ପାତାଳରେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି। ନାଇଁ ବିଶାଖା, ଆଉ ସମୟ ହେବନି, ମୁଁ ବାହାରୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବି ସେ କ'ଣ କରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଯାଅନି, ସେ ଯାହା କରୁ କରୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଅନିଛ କ'ଣ? ଚାଲ କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଚାଲ ନାଇଁ ବିଶାଖା, କେତେ ଦିନ ଆମେ ଲୁଚିଆ, ଆର ଗୋଟେ କିଛି କୌଶଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ସେ ତୋର କବାଟ ଖୋଲିବ ନା ସେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବ। କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଖୋଜି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ସାଙ୍ଗ ଠିକ କହିଛୁ, ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଖସି ପଳେଇଯିବ। ଚାଲ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଜିବା। ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ଚାଲ ତାକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ରାଗ ଯଦି ସେ ଲୋକାର କ'ଣ କରିଦିଏ? କିଛି ହବନି, ତମେ ଚୁପ୍ କରି ବସ। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରୁଥିଲା ସନ୍ତୋଷ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ରଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ଜଗାଇ ରଖିଥିଲା କେତେବେଳେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଆସୁଛି ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ ସେଦିନ ରାତିରେ ସନ୍ତୋଷ ଖବର ପାଇଥିଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଘରକୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହିଁ ଉଚିତ ମୌକା ଭାବି ସନ୍ତୋଷ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଦେବେନ୍ଦ୍ରର ଘର ଆଗରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ଦେଖିଲୁ ଦେବୁ ଆସୁଛି ପରା। ନା ସାଙ୍ଗ ଏଇଟା ତା ସାନ ଭାଇ ଲୋକା। ଆରେ ଦେବୁ କି ଲୋକ ଆଉ ରକ୍ତ ତ ଗୋଟାଏ ନା, ଚାଲ ସଫା କରିଦବା।
ता ना कौन लोकनाथ विषय आज्ञा केमती है आज्ञा मो पुओ को संतोष मारी संतोष सी किए मो सान भाईर पुओ ता घर कौटी आज्ञा से घरटा आज्ञा महादेव बोले संतोष को डाके आनिबे इधर कहतु केमिति कौन है आज्ञा संतोष अच्छा ताले काली राति रे संतोष आसी कबाट भांगे चेष्टा करतेला हाँ आज्ञा देवेंद्र को न पाई कि लोकनाथ ताले मारी देछि हाँ आज्ञा आ कोन अछि कोन हां संतोष को पाइली तांग बापा को नहीं आसी सर नमस्कार नमस्कार अपन संतोष बापा सर सर काली संध्या सी सर घरे नहीं सर राति रे मर्डरटा है महादेव गोटे काम करंतु ए डेड बॉडी रो पोस्टमार्टम पठे दियंतु यंकु थाना को नहीं आसु संतोष आसुथिबा जानी देवेंद्र फसी जाइथिला हेले देवेंद्रर सान भाई लोकनाथ साइकल ले फेरुथुआ बेले संतोष ता उपरे करिथिला आक्रमण समस्ते मिसी ताकू भुजाली आउ खंडारे हाणिथिले घटना स्थल ही लोकनाथर मृत्यु हो जाइथिला परदिन सकाळू पुलिस पहुंची शव जबत करबा सह संतोष आउ ता सहयोगी को खोजिबा काम आरंभ कर देइथिला संतोष ए जाए फेरार अछि आजिर क्राइम रिपोर्टर को एठी रखुछु पुणी देखा हबो आसंता सोमवार राति 9:30 रे नमस्कार। Thank you.